La Jeep qui transportait le patriote Thierry Kikontoé est arrivée dans la ville de Likasi, précisément au village Ngouya dans la commune de Chituru, à 11h, passé des 50 bonnes minutes, en provenance de Lubumbashi. Le président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, il a fait qu'en sigle, et le président de la Fondation katangaise a regagné sa ville le samedi 17 août 2019 après son arrestation de plus de 20 mois. Celui-ci a été accueilli par plusieurs milliers de personnes. La foule a été amassée dès les premières heures de la matinée, notamment sur la route Lubumbashi, au niveau du terrain de football à Toyota, en brandissant des dizaines de drapeaux aux couleurs des alliés politiques du président de l'UNAFEC dans le Katanga central, le patriote Thierry Kikontoé. Après avoir laissé son empreinte dans quelques avenues de la ville de Likasi, dont l'avenue de l'Indépendance, suivie de l'avenue Lumumba, Kasongo Michel, Lomami, Basanga et Maniema, le patriote Thierry Kikontoé, accompagné de la députée provinciale Angélique Kyungu, se sont dirigés vers la permanence de son parti, où il a eu un bref entretien avec les membres de son parti, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, à peu avant de reprendre la route qui lui a conduit au point de chute en passant par l'avenue Mukumbi du 24 et Lumumba. Arrivé au terrain Binamé, la parole a été donnée dans un premier abord à la députée provinciale Angélique Kyungu, qui a représenté d'une manière personnelle le président national de l'UNAFEC, Antoine Gabriel Kyungu Akumanza, pour accompagner le patriote et avocat du peuple sur sa terre natale. Dans son discours, Angélique Kyungu salue l'unité et la cohésion autour de Thierry Kikontoé malgré ses nombreux mois d'absence dans la ville de Likasi. Leo haina wakati yangu wa kusema, lakini ni furaha, tuko na furaha munene sana wakati tunafika hapa. Tulikuwa na sikitiko wakati baba Thierry alikuwa mu prison. Sauti tu moja bila takumiambia, sheba toto ba UNAFEC na mfuraha na mateso tumekalaka paka mukimoya. Atukumwache baba Thierry moya pana. Baba Kyungu alikuwa naye kila wakati. Na hivi leo tunashukuru Mungu sababu komplo ilikuwa munene sana. Komplo balimfanizia ilikuwa ni ya kumuua. Na tunashukuru Mungu zina latoka hapo mzima. Tumupikie mbele mikono. Mambo abakupermetre mtu mmoja hapana. Kwa sababu na yeye ni mtoto wa Katanga, eko na misio mundene kwa ajili ya hii province. Haina sema bengine baru kuko kamwimbo kamwa mimi napenda tuimbe pamoja. Bari wazia
watoto wa wapi? Okay, bari wazia Katanga yabo nikotwe naye mtoto wa Katanga. Bari wazia Katanga yabo nikotwe naye mtoto wa Katanga. Bari wazia Mafaiko Mama Ngala banasema kasema moto abangisa moto te, moto abangisa moninga hakuna wakutongopesha, mukini ni yetu shebote. Au tour du président Thierry Kikonté de prendre la parole pour expliquer à la foule les vraies raisons de son retour. Jambo mutena. Leo ni mundeni sana kwa Mungu. Amen. Na mama alisema balipanga Mungu alabivunji. Leo c'est nous rendons gloire à Dieu. Sikuwezaka samite miona. Leo ni unafuraha mnene sana. Mwapa iko tena. Na mimi napakichi ya nguvu yangu hapa ile 4x4 yake. Sasa kuandika maisha ni ya Mungu. Kasupenyoka. Jambo sana. Kwa mbele jambo hili. Baba natutuma tubakie mmoja. Muiniteshe bote turulie. Ila feki ni tembo. Tunena kupita période moya ya difficile. Mais kesho 15h, tu retrouver pour directoire chez Boté, grande réconciliation. Kilole moya, kama nongala 5 na kuya kofi. Kwa kuonesha umoja, na kwa kuonesha sifa she watoto ya baba Kyungu. Mungu jo unatutangulia. Tutaomba kamwembo tu mkifupi. Mais tutaweka kofi yetu juu tunaonesha sema tuko mmoja na nguvu yetu ni kwa Mungu. Sami wa kwanza ya kumushinda sauti langu naita Bwana uniokoe. Sauti langu naita Bwana Mtakatifu pamoja acha. Asante Jehova, ninakushukuru, ninabariki jina lako. Tazama atusembeba muda mingi. Mitenda kwa essentiel. Ya kwanza sababu tulisema tunaomba tunapika asante sana kwa Mwenyezi Mungu. Tunapikia asante sana ex-président honoraire. Tutulombaga grâce, akupenda grâce alipenda paka tusambe. Tunampigia na yeye asante sana. Tunapigia asante president wetu wa sasa. Juu alisema rapidement kama mumsambishe mwishe mambo bupeshi atoki. Tumpigie mbele mikono. Jambo hili. Politique ya Congo, chez tulikuwa mu internat, donc mu prison. Tunaanza kuangalia hayo bien. Tuko mu politique ya kimbirikite. Mais mwi mambo position ya politique, tunafuata orientation ya baba. Baba una vision de loin. Baba anasema mwi mambo hii nous soutenons le président Félix Tshisekedi. Na anamonesha kama una susi ya Katanga utudemontre. Na alifanya demonstration moya jambo hilo. Pashipo kuuliza ile maparti ngine pendi bishimila kuitaya. Ana nommé les 2 grandes entreprises de la République. SNCC na Jekamin. Ana nommé mkichwa yake bule presque bote bakatange mu conseil d'administration. Na mpemba yako papa wangu. Mumpike mbele mikono. Na mpemba yako depo. Batu ya BCK. Jo société moya stratégique de balauayo. Mais banampatia baba jo kukichwa. Jambo hili. Mufate bien
namna gani ile societe italamuka. Najua nini president de la republique anamweka baba kule. Ile societe ni societe munene sana mu republique na taiko na makama combien de mois d'impayement. Ali observer anauliza jua nini societe haitembee bien. Jambo sana. Ile societe haitembea bien juu siku zote ba ministre Dikiloko bana téléphoner président du conseil d'administration. DG, mutume franga mbele. Kiloko ministre fulani, mutume franga huko. Bantu wanaenda paka na mu chômage, na mu impayement. Jambo. Sasa munyoleshe kwa mimi. Ministre kani atabebaka telefone, amutelefone baba. Amulesa sewa pala kulipa babeseka, ututumie shefu kukinchasa fulani. Ule mtu ayapata mzalikwa. Jo d'abord stratégie numéro 1 ya kuweza ile BCK, hakuna ministre hata moya atapataka lataka la kunwa whisky apate courage ya kutelefone president du conseil d'administration ya BCK kiungo kumwanza amulesa sema pala kulipa bantu ututumie shefu Kinshasa. Wako na yeye ayapata hata mzalikwa. Azazalikwa papa. Anakamata DG. Aleka tena mtoto akatanga. Nataka kama yuko mwi de pes. Mule kiana ni esprit na fake. Jo anaweka DG ku BCK. Donc ana bétonner BCK. Mais tunakuwa sasa hivi kwa chini. Tuko mu obligation ya kuilamusha, démontrer que tuko capable ya kuweka SNCC en marche. La même chose na Jekamine. Anaweka paka batoto ya Katanga. Ikuye DG ya ba commissaire d'administration. Ni signe alionyesha baba ke baba kama mimi napata soutien politique ya kweli ni yako. Jambo. Na vya kweli tuliona sema no. Anayua susi yetu. Donc tunaenda na yeye kumpatia chance atutengenezee Katanga. Mwache. Jambo. Mimi sikia wanasema wandani sana. Wandani sana. Ni juu tunaangalia hapa sasa tuko jambo inafetu tuko ku pouvoir. Tunasizana. Tuko ku pouvoir bashimilande tuko ku pouvoir. Ikuye ba ministre provinciaux. Ikuye ba ministre badani tutakuwa nabo vigilant. Aina sasa kwa ministre provincial unaenda kwanza kukala mbiro utumike. Ma décision yote ya president gouverneur wa Katanga wa ndani inafaishe bandani sana likasi tu profiter. Mambo yote papa. Ela mimi. Anasema atakombattre chômage. Yesu wa ndani. Sheba mulikasi bandani sana inafanya tole demonstration kulikasi. Ela vile. Avant tengeneze quelque part ayo asema cheba ndani sana tuna mtunga anzie demonstration kwetu. Jambo hili tutaweka commission moja hivi itakuya présidé par papa Pasteur Sango ya kuleta tunaangalia tutasoma programme ya gouverneur inaweza kufanana sana na programme ya president de la republique. Okay. Tutaangalia ile maprogramu yabo yetu namna kanishe mulikasi bandani sana tuprofite ba kwanza. Tutaangalia sekteri yote tunapropose tunasikilizana. Tunapropose namna kani batu papate courant fashi yote. Namna kani batu papate moto fashi yote. Kama tuko na difficulté de batu abayo ya kufanya. Badala ya kupouvoir na abayo qu'est-ce qu'ils doivent faire. À tous Congolais ça non, Congolais 2023 non. C'est le tour du pouvoir. Tutabasaidia na maakili sheba ndani sana balikasi la Kambovu tujiretrouver wa kwanza. Haina vile. Alors Baba Kyungu ananipikia aksanti sana kwa maombi yenu. Jambo yenu. Jambo sana. Hapa tunafika hapa ni juku kwa batu badilia muro balisikitika. Tumpikie mbele Baba Kyungu mikono mingine.
Sasa mimi napia kutobola mambo mengine. Hapa bantu bila sikia tu nenda. Mama chungu, ya chungu. Mama Sheriki George, jambo hilo. Mama Sheriki chungu hapa nataka kuja kutuleta. Nataka ku representer baba. Ni mtoto yake ya baba chungu wa kumwanza. Atalamuka mumpikie tena mikono mwingine. Ni depute wetu wa Kumitwaba, jambo hilo. Wa Kumitwaba, me ni depute wa Katanga yote. Tunasikizana. Donc mambo yetu yote ya hapa tuyuasema, nataka kama depute wengine wale mnayuasema hakuna kile watafanya kwa parlement. Metu na wetu atafikisha mambo yote namna gani inafai inatumikiwa. Jambo hilo. Hii tunafanya jambo hilo. Ni entraînement boulé. Mercredi. Signalons par ailleurs que le président Thierry Kikonté, appelé par plus d'un le patriote, dit avoir une vision similaire à celle du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui prône le peuple d'abord.